علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ اے وکھو وکھ صورتاں سجاون والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، پت زکریا منگے آگے چٹے وال نے۔ او 12 بیٹے یعقوب نو عطاون والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ تیاں دین والا کون ہے؟ بولو بیٹے دین والا کون ہے؟ تیاں دے پوت کٹھی رلویں بارش پاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سے، صفا مروا تے دوڑی اماں پریشان سی۔ او پیراں تھلوں زم زم چلاون والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ تے یوسف نو کو سٹن پائی پیا جاندا جے، یوسف نو کو سٹن پائی پیا جاندا جے، چلی گئی بینائی بڑھا باپ روئی جاندا جے۔ یوسف تے یعقوب نو، یوسف تے یعقوب نو ملاون والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے؟ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، مالک کائنات دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر تو صحباب دی زیارت دا موقع عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ تسا حباب دے کول مختلف عمراں والے، مختلف قد کاٹھ والے، مختلف طرزاں والے اور سونیاں سونیاں تے پیاریاں پیاریاں شکلاں والے علماء کرام، خطباء کرام،
خطبات جمعہ واسطے تشریف لا رہے نے، میں بھی ایک ادنا جا طالب علم ہون دی حیثیت دے نال اپنی چند معروضات تسا حباب دے گوش گزار کرنا چاہنا ہے۔ دعائے کہ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے سن سنا کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اج دا مسلم معاشرہ جدت اور فیشن دی نظر ہو کے متعدد بیماریاں نو جنم دے رہے ہے۔ اس طرح کہہ لئیے قدم قدم تے گناہ کیتے جا رہے نے، قدم قدم تے معصیتاں کیتیاں جا رہی نے، قدم قدم تے اللہ رب العالمین دیا نافرمانیاں کیتیاں جا رہی نے۔ یہ پتہ کیوں؟ کلمہ بھی پڑھے تے غیراں دے کول بھی جائیں، کلمہ بھی پڑھے بدعتاں دا ارتکاب بھی کرے، کلمہ نبی دا پڑھے غیراں دے آستانیاں تے جا کے جھولیاں تے سر جھکائیں، مشکل پریشانی مصیبت دے وقت تیرا ملجا و ماوا کوئی غیر بن جائے، وجہ ہی کوئی ہے، ایمان دی کمزوری ہو گئی ہے۔ اپنے ایمان دی فکر کیجئے، اولاد دی فکر کر دے ہو، کاروبار دی فکر کر دے ہو، اپنے ایمان دی فکر کیجئے۔ حضرات، ایمان ایویں دا ہونا چاہیے، بند کمرے دے اندر زلیخا برائی دی دعوت بھی دیندی ہے، ایمان مضبوط ہے۔ فرما دینے جناب یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ، ایمان مضبوط ہے، وگرنہ اسباب سارے گناہ دے موجود نے، گناہ کر سکتے سی لیکن ایمان مضبوط ہون دی وجہ تو گناہ نہیں کیتا ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دور دے اندر جدو ایک بیٹی دا رشتہ کالے غلام دا آیا، ماں باپ نے ٹھکران دی کوشش کی تھی کہ لڑکا رنگ دا کالا ہے، غلام قسم دا بندہ ہے، موٹے موٹے ہونٹ نے، ایمان دا تقاضا دیکھیے، بیٹی جیدہ رشتہ کرنا سی پردے پیچھے سن رہی ہے، اپنی ماں باپ نو برملا کہندی اتردون علیہ امر رسول اللہ، امی جان ابو جان تہاڈی عزت مقام اپنی جگہ تھے، مینوں یہ دسو رشتہ میرے نبی نے بھیجا ہے کہ نبی دی مخالفت کرو گے؟ اے ایمان ہے۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور ہے، ماں دھی نوں کہندی ہے پت دودھ وچ پانی پا لے، کیڑا عمر ویندا پیا ہے؟ تے بیٹی کہن لگی ماں جی جے عمر نہیں ویندا عمر دا رب تے ویندا ہے نا۔ اے ایمان ہے، اپنے ایمان نو مضبوط بناؤ۔ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قرب قیامت نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح اسلام لے ہونے والا شام نو بے ایمان ہو جائے گا، شام نو اسلام لے ہونے والا صبح بے ایمان ہو جائے گا۔ حضرت جی قیامت دی نشانی تقریباً پوری ہو گئی ہے۔ وجہ دوسری حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، آپ فرماندے نے جدو چور چوری کرتا ہے وہ جو ایمان اللہ کڈ لیندے نے، جدو زانی زنا کرتا ہے اللہ ایمان کڈ لیندے نے۔ او ویر
کلا شرمگاواں نو ملاؤن دا نام زنا نہیں، اکھاں دا بھی زنا ہے، کناں دا بھی زنا ہے، ہتھاں دا بھی زنا ہے۔ اور جدو بار بار غیر محرماں نو دیکھیا جائے، فلماں تے ڈرامے دیکھے جان، ادو ایمان نہیں رہندا، ایمان اللہ کڈ لیندے نے۔ اس زانی بندے چو اللہ ایمان کڈ لیندے نے۔ آؤ اپنے آپ نو سنوارو۔ اج دا میرا ویر نوجوان سفر کرے، ہینڈ فری لگا کے، بلوٹوتھ لگا کے، یا گانے سندا جا رہا ہے، یا فلم ویکھدا جا رہا ہے، یا ڈرامے ویکھدا جا رہا ہے۔ میں دعوے نہ گل پیا کرنا، وہ ڈرامہ فلم نہیں، زنا کردا جا رہا ہے۔ جنی دیر تک فلم چ مصروف رہو گے، ڈرامے چ مصروف رہو گے، اکھاں دا زنا ہوندا جائے گا، کناں دا زنا ہوندا جائے گا، تے جدو زنا ہوئے گا ایمان نہیں ہوئے گا۔ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، اللہ ایمان کڈ لیندے نے۔ اپنے ایمان دی فکر کیجئے۔ اوے یارو، دوستو، بزرگو، جان جاندی تے چلی جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ چند گزارشات پیش کرنیاں نے کہ اسلام قبول کرن تو بعد بندہ مرضی نہیں کر سکتا، پابند ہو جاندہ ہے۔ مالک کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کائنات دے لوگاں نو اعلان سنا دیجئے۔ مالک کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ مالک کائنات نے فرمایا وے حضرت جی توجہ نہ میری بات نوٹ کیجئے گا، میرے اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والے لوگو، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جانا وے۔ اسلام دی پہلی گل بھی مننی ہے، دوجے بھی مننے، تیجے بھی مننے، ساریاں گلاں مننیاں پین گیاں۔ اے نہیں ایک گل ہے او میں مان لئی، دوجی گل میرے گھر دے خلاف ہے او چھڑ دیتے، میرے عمل دے خلاف ہے او چھڑ دیتے۔ نہیں 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 نہیں، ساریاں گلاں اسلام دیاں مننیاں نے۔ اگر اسلام قبول کر لئیے بندہ مرضی نہیں کر سکتا۔ قربان جاوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر آئے نے، ہجرت کر کے آ گئے نے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے۔ جڑے مکے جے صحابہ رہ گئے نے انہوں نے مدینے پاک چ لے کے آ رہے نے۔ واہ میں تیرے عظمت قربان جاوا، نبی پاک دے صحابی دی شان کیسی ہے۔ حضرت مرثد گئے نے مکے دے اندروں، جڑے مسلمان نے انہوں نے مدینے وال ٹور رہے نے، تے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن تو پہلے ایک لڑکی نہ فرینڈ شپ ہو گئی سے۔ جدو گئے نے وہ لڑکی دا سامنا ہو جاندا وے، لڑکی کہندی مرثد آنا مینو مل لے، میری خوبصورتی تے ویکھنا، میرے حسن و جمال وال تے تکنا۔ جناب مرثد فرماندے نے جدو اسلام قبول نہیں سے کیتا ہے ادو تے نہ فرینڈ شپ ہو گئے سے، ہن میں مرضی نہیں کر سکدا، میں پابند ہاں، میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا وے، میں تے نہ یاری نہیں لگا سکدا، تے نہ یاری تے دور دی گل ہے، میں تے نہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا ہے۔ واہ میں قربان جاواں اس عورت نے دھمکیاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے، مرثد اگر میرے وال نہ ویکھیا رولا پا دیواں گی، تینوں پھسا دیواں گی۔ جناب مرثد فرماندے نے تیرے رولے دی کوئی ٹینشن نہیں، جا جو کرنا دے کر لے۔ اس عورت نے واویلا کیتا وے، لوگ کٹھے کیتے نے، جناب مرثد دے پیچھے لگا دیتے نے۔ جناب مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچا کے مدینہ پاک چاہ گئے نے۔ تیرے میرے واسطے ایک پیغام دیتا وے، یار
جان جاندی تے چلی جائے ایمان نہیں جانا چاہیے جان جاندی تے چلی جائے ایمان دیاں فکرہ ہونیاں چاہیے نے او یار اپنے ایمان دیاں فکرہ کریا کر اپنے ایمان نو بچایا کر اپنے ایمان دی سیفٹی کریا کر صحت دا خیال رکھ دے ہو بچیاں دا خیال رکھ دے ہو کہ دے ایمان دا بھی خیال رکھیا کر نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایمان کس طرح بچایا جا سکتا ہے نبی اسلام دی حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام فرماندے نے من احب للہ پہلی گل وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ پہلی گالے وے اگر کسی نہ محبت کرنی ہے تے رب دی رضا واسطے کرنی ہے اگر کسی نہ پیار کرنا وے تے رب العالمین دی محبت دی وجہ تو کرنا وے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بڑا مشہور ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے مسجد نبی دے ستونہ نہ بن چھڑے آوے چودھری قسم دا بندہ ہے تے نبی علیہ السلام روز بیلے دینے ایک دن دو دن تین دن تے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نا اگو کوڑے بول دینے کہیں دینے تیری شکل جیسی نعوذ باللہ میں بری شکل کوئی نہیں لگ دی تیرے مدینے جیسا برا شہر کوئی نہیں تے نبی علیہ السلام آن دینے روز کوڑیاں کسیالیاں گلنا سن کے واپس چلے جان دینے نبی علیہ السلام غصے نہیں ہون دے 3 دن ہو گئے نا تے نبی علیہ السلام نے آزاد کر چھڑے آوے واہ میں قربان جاواں پہلی کنڈیشن چیک کیجئے نبی علیہ السلام نو کہیں دینے تواڈے چہروں جیسا برا چہرہ کوئی نہیں لگدا ہے تواڈے مدینے نال برا شہر کوئی نہیں لگدا ہے پہلے اور گالے ہن حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے رسیاں کھول دیتیاں نے تھوڑی دور گئے نے ذہن چ خیال آیا ہے یار میرا کردار کیسا ہے تے نبی علیہ السلام دا کردار کیسا گے میں سختی کردا سے نبی علیہ السلام کو نرمی کردے سے تے بابا جی علی محمد شمسار رحمت اللہ اپنے انداز کے کہندے نے آندے نے او جاتی جا دن ہویا سرور بیندے کول نے کیویں ثمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتان تے ویکھ اکھیاں کیتی ان بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی اے جوگ حبیب والی سینے نو ڈھار دی تھوڑی دور گئے نا خیال آیا ہے میرا کردار کیسا تے اگر ریاکشن کیسا ہے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا انج تے دشمن تے نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی پریو نرمی فرماوندا اے خلق گواہی دیندا ہے احمد سچیار دی جوگ حبیب والی کلمہ پڑھے ہے تے نبی علیہ السلام نو کہندے اللہ دے نبی جی میں کرونا عمرے واسطے نکلیا سی میں تو انہوں پوچھنا چاہنا وا کیا اسلام قبول کروں تو بعد اسلام دے اندر عمرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اگر عمرہ جائز ہے تے ثمامہ عمرہ کرن جائے گا اگر اسلام دے اندر جائز نہیں تے ثمامہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے ثمامہ پابند ایمان دا تقاضا ہے وے کلمہ پڑھ لئیے مرضیاں نہیں کیتیاں جا سکتی ہے کلمہ پڑھ لئیے خواہشاتی پیروی نہیں کیتی جا سکتی تے نبی پاک فرماندے نے ثمامہ اسلام دے اندر عمرہ بھی جائز ہے حضرت ثمامہ گئے نے مکے پاک دے پہنچے نے عمرہ کیتا وے تے پہلے محبت انداز اور سی پہلے اپنے نہ محبت سی تو نبی پاک علیہ السلام نہ دشمنی سی تے کلمہ پڑھیا اسلام ایمان دیکھو کیسا ایمان ہے اللہ دی رضا دی محبت ہو گئی ہے اپنے قوم والیاں نو کہندے نے قبیلے والیاں نو کہندے نے تسی نبی علیہ السلام نو ایتھوں ہجرت مجبور کیتا نا علاقے دی گندم تے میرے کول ہی آندی ہے نا
हुन नबी दियां जुतियां विचों कनक हथ आवेगी, कौम कफार दाना एक ना पावेगी। अज होवेगा ओही जो मेरी सरकार फरमावेगी, अज चलेगी मर्जी थे अहमद सरदार दी, जो हबीब वाली। आख्या दाने नहीं देने, गल्ला बंद। क्यों? मेरे नबी नूं तुसीं तकलीफां देंदे हो, तुसीं मेरे कुछ नहीं लगदे। मैनू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा भी प्यारा सब तो लगदा है, आप दा मदीना भी प्यारा लगदा वे। पहली गल वे रब दी रज़ा वास्ते मुहब्बत करनी है। दूसरी गल की है व अब गाज़ा लिल्लाह, अगर किसी ना नफरत रखनी है, किसी ना बुग़्ज़ रखना है, तेरा रब दी रज़ा वास्ते रखना वे। मेरे नबी दा सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर दा मारका लड़िया गया वे, ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने ना हज़रत मुसअब बिन उमैर दे भरा नूं फड़ के लियांदा है। तवज्जो, भरा नूं फड़ के लियांदा है ते हज़रत मुसअब अपने भरावां अपने सहाबा नूं कहंदे ने, साथियां नूं कहंदे ने, ओ मेरे साथियो, ओ मेरे भराओ, इनू जरा खिंच के बन्निया जे, एदी मां बड़ी अमीर है, बड़ा फिदिया मिलेगा। भरा बड़ा हैरान होया, बड़े परेशान होया कि मां मेरा मां जाया हो के, मेरा ढिड दा भरा हो के, ढिड शरीक भरा हो के, तू इन्हां नूं भरा कहना ते मैनू कहना घुट के बन्निया जे। प्यारे मुसअब फरमाते ने, ओ मेरे वीर मेरी गल गौर ना सुन ले, इन्नमल मुमिनूना इखवा, ये मेरे असल भरा ने, ईमानी भरा ने, मेरे ईमान वाले भरा ने। तू इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं तेरे तो ज्यादा इन्हां नाल प्यार करांगा, तेरे नाल मैं बुग़्ज़ रखांगा। पता चलिया वे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इस्लाम कबूल करके अपनी रिश्तेदारी नूं नहीं अपनांदे, भैणां भरावां नूं नहीं मनदे। इत्थे कहंदे ने हदीस ते अमल कर लईए, भरा रुस जाएगा, अब्बू रुस जाएंगे, कौम कबीला रुस जाएगा। ओ यार रुस दे ते रुस जान, छुट दे ते छुट जान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हदीस ना बेवफाई नहीं करनी, इमाम दा तकाज़ा है वे तीसरे सिफत की है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने व अता लिल्लाह, अगर किसी ने कोई चीज़ देनी है तेरा रब दी रज़ा वास्ते देनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ना हज़रत मिस्ता दा खर्चा लगाया सी, खर्चा देंदे सी ते मिस्ता जदों माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह दी तोहमत लगी ना, ते तोहमत लगाउण वाले आंदे मिस्ता भी मौजूद सी। हज़रत जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नूं पता चलिया वे, कहंदे ने खवावां भी मैं, खर्चा भी मैं देवां, राशन भी मैं देवां, ते उठ के मेरी धी ते तोहमतां लगावे, जा खर्चा बंद, राशन बंद। ते मालिक कायनात ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कल्बे अतर ते हदीस पाक नाज़िल फरमाई, वही नाज़िल की दी है, अला तुहिब्बून अय्यग़फ़िरल्लाहु लकुम। प्यारे सिद्दीक जी, तो क्या तुसी पसंद नहीं करते अल्लाह तुहाडे सारे गुनाहां नूं माफ़ फरमा दे? तुसी खर्चा क्यों रोकिया वे? नहीं रोकना है, अल्लाह दी रज़ा वास्ते देंदे से, हुण भी अल्लाह दी रज़ा वास्ते देना वे। ते प्यारे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं हुण अगे सिंगल खर्चा देंदा सी, हुण मैं डबल खर्चा दिया करांगा। पता चलिया वे अल्लाह दी रज़ा वास्ते देना वे। चौथी सिफत वमन अलिल्लाहि, अगर किसी नूं किसी चीज़ तो रोकना वे ते रब दी रज़ा वास्ते रोकना वे। अगर तुहानूं कोई कबरां वास्ते तुहाडे को मंगे, मजावर बन के मंगे, ओ गैरुल्लाह बन के गैरुल्लाह वास्ते मंगे, ओनूं देना जायज़ कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जिस बंदे ने चार चीज़ां अपना लईयां ने फ़क़द इस्तकमलल ईमान, अल्लाह पाक इस बंदे दे ईमान मुकम्मल कर देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खैबर दे मौके दे और फतह मक्का दे मौके दे
कल्ले कल्ले खैमे दे अगे जाके ऐलान करदे सी। नबी इस्लाम दी हदीस पाक है कि सिर्फ ईमान वाले जन्नत जाएंगे, बेईमान जन्नत नहीं जा सकता, कमज़ोर ईमान वाला जन्नत नहीं जा सकता। कल्ले कल्ले खैमे के जाके ऐलान करदे सी। ओए ईमान अगर तुहाड़ा मजबूत होएगा ना तो तुसीं शैतान दा मुकाबला कर सकते हो, तागूत दा मुकाबला कर सकते हो। जे तुहाडे अंदर ईमान ही मजबूत नहीं, कमज़ोर ईमान है, ना होंदे बराबर ईमान है, तो फिर अपना मुहासबा करो, आखिरत नूं मामला बड़ा सख्त है। सही बुखारी दी हदीस पाक बड़ी प्यारी है। नबी करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जन्नती जन्नत चले जाणगे ना, तवज्जो, जब असीं इदां आसमान के सितारे नहीं वेखी तां मूँह करके, जन्नती एवें जन्नत देखणगे तां मूँह करके वेखणगे। बड़ी आला सतह ते अल्लाह ने बाला खाने बनाए ने, महलात बनाए ने, बड़े बड़े सोहने महल ते बड़े बड़े खूबसूरत बाला खाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए ने। ते जन्नती ऐ वेखणगे, जन्नत तो थक जाएगी वेख वेख के उन्हां दी, जिवें असीं सितारां नूं वेखीदा। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मेरे सहाबाए कराम पता है तुहानूं ये महलात किनूं मिलने, बाला खाने किनूं मिलने ने? ते नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी जन्नत दे अंदर आला जगह ते जेड़े बाला खाने रब्बुल आलमीन ने बड़े सोहने बनाए ने, अल्लाह नबियां नूं देणगे। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जी जी अल्लाह ने नबियां नूं ते देने ही देने ने, लेकिन वो लोग जिन्हां दे अंदर दो सिफतां पाईयां गईयां, अल्लाह उन्हां लोगों नूं भी इन्हां बाला खाने दा वारस बनाउणगे, महलात दा वारस बनाउणगे। वो कौन दो लोग ने, कौन दो वसफ ने? नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, रिजाल, ऐसे लोग ने, कौन लोग ने? आमनू बिल्लाह, अल्लाह ते ईमान लियाउण वाले, अल्लाह ते ईमान लियाउण वाले। लग पता जाना तुहाडा है हुण, अल्लाह ते ईमान लियाउण वाले। पहली वसफ, पहली चीज़, पहला वसफ अपने अंदर पैदा कर लो। वो जन्नत दे आला सतह ते महलात दे अगर वारिस बनना चाहते हो, सिफत पैदा कर लो। आमनू बिल्ला, अल्लाह ते ईमान मजबूत कर लो। तवक्कुल रब ते, परेशानी मुसीबत आफत कुछ भी हो जाए रब दा डर नहीं छड़ना, अपनी ख्वाहिशात नूं अगे नहीं रखना। वो जेड़ा अपनी कहंदा जी मैं अक्सर चौधरी होवे, चौधराट होवे, कोई वड्डी बरादरी होवे, कोई अच्छी नौकरी होवे, वो बंदा कहंदा जी मैं एवें करा। वो जेड़ा बंदा ये भी करता है वो भी रब नाल शिरक करता है। ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, अपने रब नाल मोहब्बत करनी है, रब्बुल आलमीन ते ईमान मजबूत करना है अपना, रब नाल शिरक नहीं करना, ना ज़ात दे अंदर, ना सिफात दे अंदर, ना तसर्रुफात दे अंदर। ये अल्लाह दा ईमान, अल्लाह ते ईमान लियाना ए वे। ते दूसरी सिफत नबी इस्लाम ने की फरमाई है, वसद्दकुल मुरसलीन, नबियां नूं मनना वे, नबियां ते ईमान रखना वे, नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल प्यार करना वे, ज़ात नाल भी प्यार करना है, बात नाल भी प्यार करना वे। हदीस पाक आ गई है, शेख साहब मौजूद ने, बाज पुछ सकते हो, तुहाडे खतीब भी ने, मैं ते तालिब इल्म जिहा बंदा वां, हदीस पाक की तशरीह कर लग्या वां। नबी इस्लाम फरमाते ने, वसद्दकुल मुरसलीन, हदीस पाक आ गई है, अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे, तावीला नहीं, हुजता नहीं। फलाना नहीं मानता, नहीं मानता तो ना मने, रुस जाएंगे, रुस जान, बरादरी की कहेगी, कहती रवे। तू नबी पाक दी हदीस दा इन्ना कदम कीता, कोई हया नहीं, कलमा नबी दा पढ़ के ते नबी दी हदीस आ जाए, कहना गल तो सही पर मैं नहीं मननी। मस्जिद चाहते हो, नबी इस्लाम की हदीस पा के मर्द हमेशा अपने टखने नंगे रखन, मस्जिद वड़ते हो शलवार टंगनी शुरू कर देंगे, नमाज पढ़ी सलाम फिर जो निकलते हो शलवार थले, ये ईमान है?
تیرا ایمان کمزور ہے، کیڑے منہ نہ تو نبی پاک علیہ السلام دے کول حوض کوثر تے جائے گا میں بے وفائی کرتا سی؟ نبی اسلام دی حدیث پا کے کہ جمعہ اذان ہو تو ممبر تے خطیب دے بیان تو پہلے ہونا ہے، کون ہوندا ہے؟ مولوی دے سان کر دے ہو جمعہ پڑھن آ گئے ہیں، نبی دی حدیث نال کوئی پیار نہیں، بیوی دی محبت لے کے بیٹھے رہندے ہو، بچیاں دی محبت لے کے بیٹھے رہندے ہو، کاروبار دی محبت لے کے بیٹھے رہندے ہو، نبی دی دا کوئی ادب نہیں۔ اے سنی حدیث پاک، ترمذی حدیث پاک، نبی اسلام فرماندے نے ان ابعد الناس من اللہ، اللہ اس بندے نو اپنی رحمتوں دور کر دیندے نے۔ کون ہے؟ راجل قلبہ قاسد، جس بندے دا دل سخت ہو گیا ہے، سخت دل بندہ نبی دی حدیث آ گئی نہیں مندا، یہ سخت دل بندہ ہے، اللہ اس بندے نو اپنی رحمتوں دور کر دیندے نے۔ بھائی تینوں پتہ نہیں مسجد چاہیے جمعے دے دوران 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھتے ہیں، پتہ ہے نہیں پڑھ کے بیٹھتے، تیرا دل سخت ہے، تو رب دی رحمت تو دور ہے۔ نبی اسلام نے 7 الفاظ بولے نے، واف اللہا، اوف اللہا، وفر اللہا، کثر اللہا، داڑھی معاف کر دیو، داڑھی نہ کٹاؤ، چھڑ دیو، یہ تہاڈی مہربانی، معاف کر دیو۔ کون کر دے؟ یہ نبی دی حدیث دا ادب ہے۔ دل سخت ہو گئے نے، اللہ دی قسم دل سخت ہو گئے۔ میں نہیں کہنا حدیث پاک، شیخ مجھے تصدیق کروا سکتے ہو، سانو تے اپنے نام اگے مسلمان نہیں لکھوانا چاہیے۔ اللہ نے آکھیا وے کہ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہونا ہے، مرضی نہیں، منمانی، 2 رنگی نہیں، یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا۔ اور رب نو 2 نمبر مسلمان تے ڈب کھڑبے مسلمان نہیں چاہیے۔ اذان ہو جائے کڑا کاروبار چھڑ دے؟ کیا نبی اسلام نے پوری زندگی ایویں گزاری؟ کاروبار دی کرسی تے بیٹھ کے تو آپ نماز پڑھن چلا جائے تے اپنے ورکراں نو نہ بھیجے، اے مسلمانی ہے؟ حضرت جی دل سخت ہو گئے نے، جس بندے تے نبی پاک دی حدیث اثر نہیں کرتی، میری گل نے کی اثر کرنا ہے؟ آندے نے مولویاں دی گلاں دی تاثیر نہیں رہی۔ او مولوی تاثیر تینوں کس طرح دے دیں؟ تیرا اپنا دل سخت ہے، نبی پاک اسلام دی حدیث ہے، دل سخت ہو گئے نے۔ کنوں نہیں پتا نماز نہیں چھڑنی چاہیے، کنوں نہیں پتا اگلے لمحے چ مینوں موت آ جائے، کسی نو پتا میرے موت کا وقت مقرر کدوں مینوں موت نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ تو پھر کون؟ بازار بھرے نے، فحاشی دے اڈے بھرے نے، مسجداں خالی، مدرسے خالی، دین دیاں محفلاں خالی۔ اوے بھائی تیرا ایمان کمزور ہے، تیرا دل سخت ہے، تیرے دل تے نبی دی حدیث بھی اثر نہیں کرتی۔ ایک گل سنا دیواں، اللہ رہا تو محفوظ رکھے۔ 2-2.5 مہینے قبل میری شادی سی تے شیروانی پہنی سی، شیروانی دے تھلے نا شلوار کوئی پجامہ ٹائپ سی۔ مینوں نا دوست میرے کہن لگے، دیندار بندے، شلوار تھلے کر۔ کیوں؟ میں کیا خسا نہیں پاؤنا تھلے؟ میں کیا پاؤنا ہے؟ یہ پیر کالے نظر آؤ گے تو میں کیا پھر کی ہویا، رب نے جداں دا بنایا اداں دا نظر آنا ہے۔ رب اکبر دی قسم مسجد بیٹھا ہے، میری ادھر جھڑپ ہو گئی، عزیز اور بھی سانو تھے، وہ کہندے تھلے کرو، میں کہا جی نہیں ہو سکتی، لوگ کی گلاں کرن گے، میں کہا کری جان، پرواہ نہیں، جگ رسدا تے رس جائے، جگ چھٹدا تے چھٹ جائے، نبی دی حدیث نہ مخالفت نہیں کرنی۔ ایمان بنائیے، ایمان۔ اوے اپنے دل نو نرم کر لو، دل دی زمین بنجر ہو گئی ہے تہاڈی، اپنے دل نو نرم کر لو۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا دور حکومت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ ممبر تے چڑھے نے، جمعہ پڑھایا وے تے نبی اسلام دے صحابے فرماندے نے، لوگو کل نو صدقے دے اونٹ تقسیم ہونے نے،
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹ ਯੋਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੁਮਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਮਾੜਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦੇ ਊਂਠ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨੁਕੇਲ ਵੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਰੱਸੀ ਲੈ ਜਾ। حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آکھیا جے کہ ساڈے حالات بڑے کمزور نے بھی سانوں بھی ایک اونٹ دتا جائے، لیکن جڑا بندہ منصب تے ہوئے انہوں ہر چیز دیکھنی پیندی ہے، ایداں تے ہر بندہ چڑھ دوڑے گا۔ حضرت صدیق فرماندے نے جنوں بلاواں او ہی آوے اور کوئی نہ آوے۔ اے بندہ رسی پکڑی ہے، نکیل پکڑی ہے، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چل رہا وے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوٹھا والے واڑے چ چلے جاندے نے۔ اے بندہ رسی لئیے مگر 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 حضرت صدیق دے مگر چ پہنچ گیا وے۔ حضرت جناب صدیق اکبر غصہ آ گیا وے، تینوں پتہ نہیں میں روکیا سی، ماحول خراب کر رہے ہیں، تیرا دیکھ کے لوگ اور بھی آن گے اندر، ادھروں منع کرو تو ادھروں آ جائے، ادھروں کرو۔ رسی پکڑی وہی تو 2 لک چ ماریاں، وہی رسی پکڑی نکیل پکڑی تو وہ 2 سڑ چڑیاں۔ وہ بندہ غریب جا بندہ رسی پکڑی اپنی اونٹاں والے واڑے چو پریشان ہو کے باہر نکل گیا وے۔ بڑی گل توجہ والی سننے والی ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے تھوڑی دیر بعد باہر درخت دے تھلے بیٹھے نے، پریشان بیٹھے نے۔ صحابہ فرماندے نے اے پیارے صدیق جی کی گل بڑے پریشان ہو؟ صدیق فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار اس میں ماڑے بندے تے ظلم کر بیٹھا وا، میں او دے 2 رسیاں مار بیٹھا وا، اگر رب دی عدالت دے اندر اس بندے نے کیس کر چھڑیا تے صدیق کی کرے گا؟ صدیق نو ٹینشناں لگ گئی نے، اج تیرا ایمان تینوں جھوڑ دا کوئی نہیں، ظلم پراواں تے بھی ظلم کری جاندے ہو، بھیناں تے بھی ظلم کری جاندے ہو، ہمسایاں تے بھی ظلم کری جاندے ہو، تیرا ایمان تینوں جھوڑ دا نہیں کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی پریشان نے۔ حضرت صدیق فرماندے نے صحابیو او میرے دوستو جاؤ اس بندے نو لب کے لیاؤ، بندے نو لب کے لیا گیا ہے۔ تو جناب صدیق فرماندے نے اللہ دیا بندیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، خدا واسطے مینوں معاف کر دے آجے۔ او کو رسی پکڑی، او جڑی لئی پھردا سی نکیل رسی پکڑی ہے، اپنے صحابہ نو دتی ہے، جاؤ ایک اونٹ لے کے آؤ، کجاوے سمیت اونٹ لے آندا ہے، گلے نہ بھریا اونٹ لے کے آؤ، اے رسی او دی نکیل ڈال کے لے کے آؤ۔ حضرت جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چادر منگوائی ہے، چادراں والی چادر، چادر بھی دیتی ہے، 5 درہم بھی دیتے نے۔ حضرت صدیق فرماندے نے بھراوا رب دی عدالت کیس نہ کری، میرا ایتھے معاملہ مینوں معاف کر دے۔ پاس کھلوتے سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے صدیق جی عام جے بندے نو انی فوقیت دے رہے ہو، انی ٹینشن لے رہے ہو، یہ تے عام جے بندہ ہے۔ جناب صدیق اکبر فرماندے نے فمن لی من اللہ یوم القیامہ، پیارے عمر جی توانو عام جہا لگدا وے، تواڈے واسطے عام جہا بندہ وے، اگر رب دی عدالت دے اندر انہیں میرے تے کیس کر چھڑے ہے، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، پیارے عمر جی مینوں اے تے دسو نا اوتھے رب دے دربار چ مینوں کون بچائے گا، رب دے دربار چ میری خلاصی کون کروائے گا؟ الفاظ سنے نے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ الفاظ سنے نے، آندے نے بالکل پیارے صدیق جی اے دے نال ایتھے موک مکا کر لو، ایتھے معاملہ صاف کر لو، اے دے ایتھے اپنے تواڈے دل جڑی ملال پیدا ہویا نا ایتھے یہ معاملہ صاف کر لو، اوتھے بڑے مشکل مرحلات نے، اوتھے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے معافی بھی منگی ہے، اونٹ بھی دیتا وے، چادر بھی دیتی ہے، تے 5 درہم بھی دے کے معافی مانگ لئیے۔ دل چ خدشہ پیدا ہویا ہے، دل دا معاملہ وے، اپنے دل نو درست کیجئے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنا دیواں دے بعد اختتام لے جاواں، سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا یستقیم ایمان عبد، الفاظ سے غور کیجئے،
لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلب مومن حتی یستقیم لسانہ۔ سنیے نبی اسلام فرماندے نے ایک نا اپنے ایمان پرکھن دا طریقہ ہے، پرکھن دا اپنا ایمان چیک کر سکتے ہو میرے چ کنا ایمان ہے۔ نبی اسلام فرماندے نے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے دا ایمان اونی دیر تک درست نہیں ہو سکتا جنی دیر تک او دا دل درست نہیں۔ دل دا معاملہ ہے بھائی، ولا یستقیم، دل اونی دیر تک درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جنی دیر تک ایدی زبان درست نہیں ہو سکتے اونی دیر تک ایدا دل درست نہیں ہو سکتا، تو جنی دیر تک ایدا دل درست نہیں ایدا ایمان درست نہیں۔ پرکھ لو، زبان نو پرکھ لو، اج گالیاں، اج گانے، ڈائیلاگ، جگتا کی نہیں زبان کر دی۔ وہ مسلمان نو تے ویل نہیں ہونا چاہیے، وہ مسلمان نو تے اللہ نے آکھیا کہ فارغ وقت ذکر کر، درود پاک پڑھ، فارغ وقت بہ جے فلماں ڈرامے موویاں، چار یار بیٹھے ہون تے جگتا شروع ہو جاندیاں نے، آندے جی اسی فیصلہ آبادی ہوں، اوتھے پھر چھتر بھی اس حساب نے وجنے، تہاڈی زبان درست نہیں، غیبتاں کیتیاں جاندیاں نے، چغلیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اس زبان چ ہڈی تو کوئی نہیں پر ہڈیاں توڑوا کے رکھ دیندی۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم تانوں سنا دیواں، نبی اسلام فرماندے نے اے زبان دے اگے صبح نو روز پورے جسم دے ایداں ہاتھ جوڑ دے نے، تو صحیح رہنا تے اسی بچنا ہے، جے تو خراب ہو گئی نا تے تیری وجہ سانوں چتر وج جانے نے۔ او بھائی اپنی زبان دی حفاظت کر جی اگر تو ایمان مضبوط کرنا چاہنا ہے۔ حدیث پاک نبی اسلام دی لا یستقیم ایمان عبد، او بندے دا ایمان درست نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، حتیٰ کہ او دا دل درست ہو جائے۔ دل ٹھیک ہے نا، اسی پتہ دل چ کی رکھیا ہے، اپنے بھرا دا بغض بھی دل چ، نفرتاں بھی دل چ، عداوتاں بھی دل چ، اشرم مشرا صحابہ دا نام پتہ نہیں تے کرکٹراں دا نام پتہ ہے، وہ بھی دل چ، کنجراں دے نام دل چ، ڈائیلاگ دل چ، تیرا دل صاف نہیں، دل صاف کر۔ سخت ہو گیا ترمذی دی حدیث پاک ہے القاسی، دوسرے الفاظ نبی اسلام دی حدیث پاک دے ان ابغض الناس من اللہ القاسی، ایدہ دل جدہ سخت ہو گیا ہے اللہ دے نزدیک مقبوض ترین بندہ ہے، یعنی کہ ایدہ کہہ لو جنوں ویکھ کے اللہ نو غصہ نہیں چڑھ جاندہ، ایسا بندہ ہے۔ یہ گالی ہے نا، یہ دل تے نہ بھرا دی محبت اثر کر دی ہے، نہ ماں دی محبت اثر کر دی ہے، نہ ماں یہ دور نبی پاک دی حدیث دی محبت اثر نہیں کر دی۔ یہ دل دا معاملہ ہے شیخ صاحب، دل دا معاملہ ہے، اللہ نے دل دا معاملہ دیکھ کے نبوت دیتی ہے۔ مسند احمد حدیث ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر فی کل عباد، اللہ نے پورے لوگاں دے دلاں تے نظر پائی، جڑا سب تو بہترین دل سی اللہ نے نبی اسلام دا انتخاب کر کے اپنی رسالت واسطے انتخاب کر لے۔ بھائی معاملہ دل تے ڈیپینڈ ہوتا ہے، تیرے ایمان تیری آخرت دا معاملہ دل تے ہونا ہے۔ لوگاں نو نماز 5 وقت پڑھ کے دکھاویں، صدقہ کر کے دکھاویں، دکھلاویں جا سکتا ہے، لیکن اے کفیت رب نے لینی ہے مخلصین لہ الدین۔ اور جے تیرا دل صاف نہیں، نبی پاک دی محبت ہی صاف نہیں، یہ تیرا دل اپنے واسطے صاف نہیں، سمجھ لا کہ تیرا دل سخت ہے، تو رب دی رحمت تو بڑا دور ہے، تے تیرا ایمان مضبوط نہیں، مکمل نہیں۔
क्यों? इस वजह तो कि नबी इस्लाम फरमाते ने जन्नत सिर्फ मोमन जाना है, जन्नत सिर्फ मोमना ने जाना है, दूसरे ने जाना। फिक्र कीजिए, अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए। हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम दी, नबी इस्लाम फरमाते ने लोगो आ दो जबड़ियां के दरम्यान जुबान, ए टंगां के दरम्यान, लत्तां के दरम्यान तुसी शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं मुहम्मद नूं दे दिओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रब दा नबी तुहानूं जन्नत की बिशारत पिया देना। भाइयों जुमे सुन ले, तकरीरां सुन लियां, जी साडे को भी बड़ा इलम है। अज जिहड़ा मौलवी अज जुमा पढ़ा के गया इन्हां दी सदा ते मैनूं भी इलम सी। ओ तेरे इलम नूं की करना, तेरा दिल सखत है। भाई अपनी सलाह करो। इलम इनू इलम नहीं कहते, इनू जहालत कहते ने। नबी पाक दी हदीस दा इलम भी पता है, इलम दा भी पता है, हदीस पाक दा भी पता है, फिर भी मर्जी अपनी करे। फिर तेनू खैर मनानी चाहिए कि रब को या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मैं तो होर साइड ते जा रहा। मामला उलट हो गया। मौलाना मंजूर साहब हाफिज़ुल्लाह नूं किसी ने कहा वही गल्लां हर तकरीर च वही गल्लां, कहते हुण नवीं शरीयत ते आउणी कोई नहीं, ऐ ते अमल कर लो। किनू नहीं पता झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुन के बोल दे हो। बस मैं आ रहा 5 मिनट च आ रहा, अद्धे घंटे बाद पहुँचता। हाँ मैं पैडा नवें लाहौर होवे कि जी मैं शाहकोट बैठा, ये झूठ नहीं। कबीरा गुनाह जी, अल्लाह की कसम कबीरा गुनाह है। असी सोचते नहीं, जेड़े असी माशरे जिंदगी गुजारने छोटियां छोटियां गलतियां असी मामूली समझ लिया। ऐ भी धक्के ना गिबता शुरू हो जांदियां ने। जिक्रों का अखा का बिमा यकरा, 4 यार बह जाते हैं तो तुहाडी जुबान जिहड़ी बोलदी है ना, आंदे ना जो मोहम्मदी साहब आए ना ये एवें, ये बड़ा एवें ते एवें। अगर च मेरे च चीज़ मौजूद है, जिक्रों का अखा का बिमा यकरा, इनू गीबत कहंदे ने। अगले बंदे च ओ ऐब मौजूद होवे, ओ गल मौजूद होवे, ओदा तज़किरा किसी मजलिस कीता जाए और ओनू ना पसंद करे, इनू गीबत कहंदे ने। और अगर किसी बंदे च ओ गल मौजूद नहीं तो नबी इस्लाम फरमाते ने ओ तोहमत है। इत्थे बड़ा कंट्रोल करना है, मुश्किल हो गया है। दज्जाली दौर चल रहा है। अखां दा ज़िना, बार बार वीडियो वेंदे हो, बार बार गैर महरमा दी ज़ियारतां करदे हो, ईमान अल्लाह खिच लेंदे ने। जदों बंदा ज़िना करदा हदीस पाक अल्लाह ईमान खिच लेंदे ने ना। फिल्मां ड्रामे ते गाने, मौलवियां नूं ते काम ही कोई नहीं, हदीस दी सलाई है। अल्लाह दी कसम असी अज नबी दी हदीस दा प्रचार करने, कल नबी पाक दे इंशाअल्लाह नाल होना है। दुनिया की जिंदगी लंघ जानी है, औखी सौखी लंघ जानी है, लेकिन अल्लाह ने आख्या जिहड़ा मेरे दीन वास्ते खालिस हो जाता है, जिहड़ा अपना ईमान बचा लेंदा ना, सुबहान अल्लाह। हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ईमान बचाया है। काल माअज़ अल्लाह, लुक के छुप के वीडियो वेख के मूवियाँ देख ले, पता ना चल जाए, अम्मी नूं ना लग जाए, अब्बू नूं ना लग जाए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम शेख साहब, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी कि माँ बाप तो लुक के गुनाह करने वाले, ज़िना वेखण वाले, गुनाह वेखण वाले, उन्होंने सिर्फ रुतबा अपने माँ बाप नूं तय, नऊज़ बिल्ला उन्होंने अपने रब नूं कीर समझिया भी असी अपनी माँ तो लुक गए, प्यो तो लुक गए, रब की खैर, रब की कोई अहमियत नहीं। अपनी सलाह कीजिए। मैं दिल दुखान वास्ते नहीं आया। साडा मुआशरा तबाह हो चुके है, साढ़े नौजवान तबाह हो चुके ने। सर्दियां ने फिश पार्टी हो जाए, तस्वीर खिंच के वीडियो बना के, मगर फलाना जट आ गया तो फलाना आ गया, गाने क्रिकेट खेल जाते हैं तो वह तस्वीर खिंच के वह गाने उत्ते ला के स्टेटस लगाए जाते हैं। किनू खुश करते हो? शैतान नू। इन्हें क्यामत वाले दिन इनकार कर देना जी अल्लाह जी मैं तो माड़ी को सूला ही मारी सी, भज के मेरे को आया।
ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ 8 ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਰਸ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ। देखा जो तीर खा के कबीनगाह की तरफ अपनों से मुलाकात हो गई। किन्नू कसी कहिए गैर ते के इल्ज़ाम लाइए कि गैर नबी पा दी बेहुरमती करते ने। अपना मुहासबा कीजिए। अगर गुफ्तगू के दौरान किसी का दिल दुखी है तो मैं उसकी पेशगी माजरत करना, वगरना दिल सख्त हो गए ने, अल्लाह की कसम दिल सख्त हो गए ने। जेड़ा बंदा नबी दी हदीस आ गई है मानदा भी नबी पाक दी सही हदीस है ते अमल ना करे तो फिर ओदा दिल सख्त नहीं। शलवार हमेशा टकरे तो उच्ची ना रखे, ओदा दिल सख्त नहीं। लोगों को खुश करे, बरादरी को खुश करे, बिदअतां दे अंदर लगे, लोग की कहणगे। मैं कहांगा भाई मेरा फतवा नहीं है, नबी करीम इस्लाम का फतवा है। ओदा दिल सख्त है, जेदा दिल सख्त है ओदा ईमान दुरुस्त नहीं। अपना ईमान दुरुस्त कीजिए, अपनी ज़ुबान को सही कीजिए। ये आला अल्लाह पाक ने दिता है अपने ईमान को दुरुस्त करन दा। अपने दिल को साफ कीजिए, कदूरतां तो साफ कीजिए, नफरतां तो साफ कीजिए। और दिल च नाराज़गी नहीं रखनी, बुग़्ज़ नहीं रखना, अदावत नहीं रखनी। इस दिल के अंदर कुरान पाक रखो, इस दिल के अंदर। अच्छा एक होर गल है, एक दिल के दो चीज़ां मुतजाद चीज़ां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। एक चलो मिसाल तौर पर बंदा नमाजी भी है ते झूठा भी है, ये नहीं हो सकता। एक बंदा नमाजी भी है सूदखोर भी है, नहीं हो सकता। एक बंदा नमाजी भी है रब नूं खुश करने वास्ते मसीते भी आउंदा है ते शैतान नूं खुश करने वास्ते मोबाइल नूं भी टाइम दिंदा है। एक बंदा कुरान भी पढ़ता है, फहाशी के अड्डियां भी जाता है, फहाशी खोल के वेंदा सुनता सारा कुछ। नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब है वे तेरी नमाज तेनू दुरुस्त नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि तेरी नमाज च फर्क है, तेरी नमाज दुरुस्त नहीं। फ़िक्र कीजिए, ईमान की फ़िक्र कीजिए। माल के कायनात को दुआए अल्लाह पाक सानू जब तक जिंदा रखे, अल्लाह ईमान की सलामती दे नाल अल्लाह अमल करने की तौफीक दा फरमाए। और नबी करीम सलाम की हर हदीस सुन के चाहे कोई छोटा बयान करे, वड्डा करे, न्याना करे, सियाना करे, जिते हदीस पाक आ गई है ईमान का तकाजा है वे उन्होंने कबूल करके अमल किया जाए। अल्लाह करीम को दुआए अल्लाह अमल की तौफीक दा फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।